여러분 만나 뵙게 돼서 너무 반갑고 행복합니다. Saya sangat senang dan berbahagia karena saya bertemu dengan saudara sekalian di sini. 우리 할머니들 찬양하는 것은 마음에 기쁨의 눈물이 났습니다. Pada saat saya mendengarkan pujian dari para lansia, saya sangat senang sampai saya bisa nangis tadi. 한국에 우리 제가 섬기는 교회가 새생명교회입니다. Gereja saya di Korea namanya Gereja New Life, yaitu kehidupan baru namanya. 21년 전에 그 새생명교회가 시작될 때 오늘 찬양했던 할머니들이 교회를 시작했습니다. Pada saat kami baru membangun gereja kami 21 tahun yang lalu, ada beberapa lansia-lansia yang telah membantu saya untuk membangun gereja saya. 지금도 교회에서 매일 주무시면서 저를 위해서 또 여러분을 위해서 기도하고 있습니다. Dan sampai sekarang pun mereka tidur di gereja supaya mereka bisa berdoa di gereja untuk saya dan untuk saudara di tempat ini. 여러분의 찬양이 우리 교회 할머니들의 찬양이었습니다. Pujian yang tadi saya saksikan itu pujian yang sama saya dengar di Korea saya, yaitu dari kakek-kakek dan nenek-nenek di gereja saya. 누가 노인들을 쓸모없다 하느냐? Tadi pujiannya, siapa bilang lansia itu tidak berguna? 누가 노인들이 아무 의미 없다 하느냐? Siapa bilang lansia itu tidak berarti? 우리는 아침 일찍 일어나서 우리 자녀를 위해 손자 손녀를 위해 기도한다. Kita bangun pagi-pagi untuk mendoakan doa anak-anak kita dan cucu-cucu kita. 허리가 아프고 무릎이 쑤셔도 Walaupun punggung kita dan lutut kita sakit 주름이 많아지고 머리가 하얘져도 dan ada keriput dan warna rambut kita berubah, 우리는 하나님께 예배하고 찬양한다. kita tetap beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan. 그것은 우리에게 문제가 안 된다. Itu bukan masalah bagi kita. 나는 하나님께 계속 기도할 것이다. Karena aku akan terus berdoa kepada Tuhan. Itu liriknya ya. 아멘. 아멘. 하나님이 인도네시아를 사랑하는 걸 알았습니다. Dan saya baru tahu Tuhan begitu mengasihi Indonesia. 하나님 인도네시아를 축복하신 걸 알았습니다. Dan saya melihat Tuhan memberkati Indonesia. 하나님이 여러분을 쓰실 것을 확신합니다. Dan saya pasti dan saya meyakinkan bahwa Tuhan akan memakai saudara untuk melakukan penginjilan. 하나님은 우리의 기도를 단 한 번도 버린 적이 없습니다. Karena Tuhan tidak pernah membuang doa-doa kita, walaupun itu doa yang kecil. 하나님은 지금도 응답하고 계십니다. Dan sampai sekarang pun Dia menjawab doa-doa kita. 하나님은 저를 여러분에게 보내셨습니다. Dan Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke tempat ini. 특히 이번 주일날 저는 말씀을 받고 왔습니다. Nah, pada hari Minggu kemarin saya mendengarkan firman Tuhan, 마태복음 23장 11절 말씀입니다. yaitu Matius 24 ayat 11. 너희 중에 큰 자는 섬기는 자가 되어야 한다. Bagi orang yang besar, kamu harus melayani. 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. Bagi orang yang besar harus menjadi orang yang melayani. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지리라. Dan siapapun yang yang ingin ditinggikan, dia harus merendahkan. 자기를 낮추는 자는 높아지리라. Dan orang yang ingin direndahkan, dia akan ditinggikan. 이것이 하나님의 말씀입니다. Itu firman Tuhan. 혹시 해가 져도 하나님의 말씀은 변함이 없습니다. Walaupun matahari terbit, firman Tuhan tetap kekal. 지구가 돌다가 멈춰도 하나님의 말씀은 영원합니다. Walaupun bumi ini berhenti berputar, tetapi firman Tuhan akan kekal. 아멘. 여러분의 찬양 가사입니다. Itu semuanya saya ambil dari lirik pujian saudara. 하나님이 저에게 여러분 때문에 먼저 많은 은혜를 주셨습니다. Sebelum saya memberikan firman di tempat ini, Tuhan sudah memberikan anugerah yang sangat besar melalui pujian saudara. 우리는 한 하나님을 모신 하나님의 자녀입니다. Kita adalah satu anak-anak Tuhan yang bersama-sama melayani Tuhan. 내가 여러분의 말을 못하지만 그러나 여러분의 그 하나님 사랑하는 마음을 느낄 수 있습니다. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi saya bisa merasakan kasih saudara terhadap Tuhan. 내가 여러분의 말을 못 알아듣지만
하나님이 여러분을 사랑하시는 것을 알 수 있습니다. Saya tidak mengerti apa yang saudara ngomong dalam bahasa Indonesia, tapi saya melihat saudara itu benar-benar mengasihi Tuhan. 하나님 여러분을 통해서 역사하실 줄 믿습니다. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja melalui saudara. 여러분과 함께 하나님의 말씀을 또 보겠습니다. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. 마태복음 16장입니다. Matius pasal 16. 네, 13절 보겠습니다. Kita melihat ayat 13. 예수께서 빌립보 가이사라 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐고 물었습니다. 아니 지금 내가 읽은 것만 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 이때에 어떤 사람은 세례 요한, 또 어떤 사람은 엘리야, 어떤 사람은 에레미야 선지자 중에 하나라고 했습니다. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 그때 예수님이 말씀하셨습니다. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 시몬 베드로가 대답했습니다. Maka jawab Simon Petrus, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. engkau adalah Mesias, maksudnya Kristus, anak Allah yang hidup. 네, 여러분의 성경에는 메시아로 되어 있습니다. Saya melihat di dalam Alkitab saudara, bilangnya engkau adalah Mesias. 네, 영어 성경과 한국어 성경에는 그리스도라고 되어 있습니다. Tapi di dalam Alkitab bahasa Inggris dan juga bahasa Korea, di sana bilangnya Kristus, engkau adalah Kristus. 메시아라는 말은 구약의 의미입니다. Mesias itu dipakai dalam perjanjian lama. 오실 그리스도를 메시아라고 했습니다. Itu berarti Kristus yang akan datang. Mereka panggil itu pakai Mesias. 네, 그리스도는 신약적인 의미입니다. Kristus itu dipakai dalam perjanjian baru. 그 메시아가 오셨습니다. Dan Mesias itu sudah datang. 바로 그 예수님이 바로 그 오실 메시아십니다. Yaitu Tuhan Yesus, dia adalah Mesiasnya sendiri. 바로 그 그리스도십니다. Dan dia adalah Kristus. 그때 예수님이 말씀하셨습니다. Dan kata Yesus kepadanya, 아요나 시몬아 네가 복이 있도다. berbahagialah engkau Simon bin Yunus. 너에게 복이 있다. Di sini berkata berbahagialah. 그렇습니다. 예수가 그리스도인 것을 깨닫는 것이 복 중에 최고의 복입니다. Ya benar, jika kita mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus, itu adalah hal yang paling besar dibahagiakan. 예수가 메시아로 예수께서 메시아라고 하는 것을 깨닫는 것이 복 중에 최고의 복입니다. Pada saat kita menyadari bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu Kristus kita sendiri, itu adalah berkat yang terbesar bagi kita. 아멘. 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 예수님 말씀하셨습니다. Dan Tuhan Yesus berkata, 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. 여러분이 예수를 믿는다는 것은 예수가 메시아라고 믿는 것입니다. Jadi apa arti dari Tuhan? Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus. 내가 예수를 믿는다고 하는 것은 예수께서 그리스도이심을 믿는 것이다. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita percaya Tuhan Yesus adalah Kristus. 그 믿음을 주신 분이 하늘에 계신 아버지시다. Dan iman itu kita dapat dari siapa? Dari Allah Bapa kita di surga. 깨닫게 하신 분이 하나님 아버지시다. Siapa yang menyadarkan kita? Yaitu Allah Bapa kita. 그것이 복 중에 최고의 복이다. Itu adalah berkat terbesar dari berkat-berkat yang lain. 그래서 우리 할머니들의 찬양이 나올 수 있는 것입니다. Maka dari itu, dari langsia-langsia itu, kakek-kakek, nenek-nenek bisa memuji Tuhan seperti itu. 최고의 복을 받았기 때문에. Karena mereka mendapatkan berkat yang terbesar. 내가 가난해도 최고를 가졌기 때문에. Walaupun miskin, kita memiliki sesuatu hal yang lebih besar daripada 내가 itu. 늙어도 최고를 가졌기 때문에. Walaupun kita sudah tua, tetapi kita memiliki berkat yang terbesar. 나는 부러운 것이 없다. Jadi tidak ada hal yang kita iri. 부족함이 없다. Dan kita tidak pernah berkekurangan. 나는 행복하다. Karena kita sangat berbahagia. 아멘. 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 아멘.
우리 옆 사람하고 인사하겠습니다. Tolong kasih salam di saudara kanan kiri saudara. 우리는 최고의 복을 받았습니다. Sambil ngomong kita mendapatkan berkat terbesar. 우리는 최고의 축복을 받았습니다. Kita telah menerima berkat terbesar. 우리는 더 받을 것이 없습니다. Dan tidak ada hal yang kita perlukan lagi. 아멘. 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 할렐루야. 예수님이 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus berkata, 네가 최고의 복을 받아. kamu telah mendapatkan berkat yang terbesar. 하늘에 계신 아버지께서 깨닫게 하신 것입니다. Dan itu bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Allah Bapa yang menyatakan kepadamu. 이것이 영원한 하나님의 말씀입니다. Itu adalah firman Tuhan yang kekal. 이것이 영원한 하나님의 언약이에요. Ini adalah perjanjian Tuhan yang kekal. 우리 할머니들이 끝까지 이 언약 붙잡고 찬양하시기 바랍니다. Jadi saya berharap para nenek dan para kakek-kakek harus memegang perjanjian ini dan memuji Tuhan. 내일 찬양할 때는 저도 춤을 같이 추겠습니다. Kalau buat besok, pada saat saudara memuji Tuhan, saya juga mau ikut menari-nari di depan. 여러분 찬양을 듣고 춤추고 싶어 혼났어요. 참이라고. Tadi saya mendengarkan pujian dari saudara dan saya sangat saya susah untuk menahan dirinya tidak maju ke depan. 얼마나 행복해 보이는지. Kelihatannya sangat seru sekali. 여러분이 얼마나 행복해 보이는지. Soalnya saudara kelihatan begitu berbahagia di depan Tuhan. 아멘. 아멘. 우리는 아무데나 아멘 하지 않습니다. Jadi kita tidak amin sembarangan. 우리는 하나님의 약속의 말씀 앞에 아멘합니다. Tetapi kita hanya amin kepada perjanjian Tuhan yang kekal. 아멘. 우리는 하나님의 언약 앞에 아멘합니다. Dan kita selalu amin di depan perjanjian Tuhan. 아멘. 아멘. 우리는 최고의 복을 받았습니다. Karena kita mendapatkan berkat terbesar. Amin. 우리는 주님 오실 그때까지 찬양할 것입니다. Dan sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai kedua kalinya, kita akan terus memuji Tuhan. 할렐루야. 아멘. 주님 오시는 그날까지 우리는 찬양할 것입니다. Jadi sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kita akan terus memuji Tuhan. 여기가 천국입니다. Ini adalah kerajaan surga. 하나님이 우리와 함께 하시는 곳이 천국입니다. Di mana Tuhan bersama dengan kita, itu adalah tempat kerajaan surga. 돈이 많아도 하나님 없는 곳이 지옥입니다. Walaupun kita memiliki kekayaan, jika itu tempat itu tidak ada Tuhan, itu berarti neraka. 공부를 많이 한 훌륭한 사람도 하나님 없는 곳이 지옥입니다. Orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kekayaan yang besar, tetapi kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, dia berada di neraka. 우리가 비록 천한 일을 할지라도 하나님이 우리 속에 있으면 내 안에 하나님의 나라가 임한 것입니다. Walaupun kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang direndahkan oleh orang lain, tetapi jika kita bersama dengan Tuhan, itu berarti kita bersama di tempat kerajaan surga. 아멘. 옆 사람하고 인사하겠습니다. Tolong beri salam lagi kepada saudara 여기가 하나님의 나라입니다. Kita berada di kerajaan surga. 하나님 나라에 잘 오셨습니다. Selamat datang ke kerajaan surga. 아멘. 아까 하고 싶은 찬양을 기억했습니다. Dari tadi saya ingin memuji Tuhan dan akhirnya saya nyanyi. 예수님이 또 말씀하셨습니다. Dan kita fokus lagi ke perkataan dari Tuhan Yesus. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku.
아멘. 여러분이 예수가 그리스도로 믿고 예수가 메시아라고 믿는다면 그 믿음은 반석이다. Jika saudara percaya Tuhan Yesus adalah Kristus, Tuhan Yesus adalah Mesias, iman itu adalah batu karang. 그 사람은 반석이다. Dan dia adalah batu karangnya sendiri. 그 사람은 흔들리지 않는다. Dia tidak akan pernah bergoyah. 그 사람 위에 내 교회를 세울 것이다. Dan di atas orang seperti itu, aku akan mendirikan jemaatku. 하나님의 교회는 건물이 아닙니다. Jemaat di sini maksudnya gereja di sini bukan gedungnya, 그것은 예배당입니다. tetapi itu adalah perkumpulan beribadah. 하나님의 교회는 여러분입니다. Dan itu adalah saudaranya sendiri. 예수가 메시아인 것을, 예수가 그리스도인 것을 믿는 여러분이 교회입니다. Pada saat saudara percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, itu adalah gereja. 이 교회는 반석입니다. Dan gereja itu adalah batu karang. 음부의 권세가 이기지 못하리라. Di sana berkata bahwa alam maut tidak dapat menguasainya. 그 교회를 사탄의 세력이 이기지 못할 것이다. Tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan setan. 악령이 이기지 못할 것이다. Tidak ada alam maut yang dapat mengalahkan 그 gereja. 교회는 반석이다. Karena gereja itu adalah batu karang. 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. Alam maut tidak dapat mengalahkannya. 천국 열쇠를 줄 것이다. Dan di sana berkata bahwa kunci kerajaan surga kita akan miliki. 그 교회는 천국의 축복의 통로다. Dan itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan berkat besar. 축복의 문을 여는 열쇠가 있다. Karena kita memiliki kunci untuk membuka berkat di kerajaan Allah. 응답의 문을 여는 열쇠가 있다. Dan juga dapat membuka jalan-jalan 그 luar 열쇠를 교회에 주었다. Dan kunci itu ada di gereja. 그리스도가 누군가를, 예수가 누군가를 알고 믿는 그 사람에게 천국 열쇠를 주었다. Bagi orang yang mengetahui Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, dia diberikan kunci kerajaan surga. 그것은 첫 번째 목사님에게 주신 것이다. Yang pertama itu diberikan kepada pendeta-pendeta. 목사님에게 축복권을 주신 것이다. Jadi pendeta memiliki hak untuk diberkati. 두 번째는 여러분 성도에게 주신 것이다. Yang kedua itu adalah dimiliki oleh saudara-saudari. 여러분이 기도할 때 하나님이 하늘 문을 여시고 응답하십니다. Jadi pada saat saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan membuka pintu kerajaan surga. 아멘. 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 하나님의 말씀입니다. Ini adalah firman Tuhan yang sendiri. 하나님의 약속입니다. Ini adalah janjinya Tuhan. 우리는 하나님의 말씀 앞에 아멘하여 하나님께 영광을 돌립니다. Jadi kita harus amin terhadap firman Tuhan supaya kita dapat memuliakan Tuhan. 무엇이든지 매면 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이고 무엇이든지 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라. Ayat 19 berkata bahwa apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat juga di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 여러분이 기도하면 하나님이 응답하실 것입니다. Pada saat saudara berdoa, Tuhan menjawab. 여러분이 하나님 앞에 여러분의 억울함을 털어놓으면 하나님이 하늘에서 들으시고 갚으실 것입니다. Pada saat saudara memiliki masalah, saudara cerita aja di depan Tuhan. Kalau itu Tuhan yang akan menjawab doa saudara. 우리는 사람하고 싸우지 않습니다. Kita tidak bertengkar dengan manusia yang lain. 우리는 하나님께 기도할 수 있습니다. Karena kita bisa berdoa kepada Tuhan. 내가 비록 늙어 Walaupun kita tua, 내 무릎이 아파도 walaupun lutut kita sakit, 엎드려 하나님께 기도하면 kita berlutut dan berdoa kepada Tuhan. 내가 못하는 그 일을 하나님이 하시고 Karena Tuhan yang melakukan hal yang kita tidak bisa 내가 melakukannya. 못하는 그 일을 하나님이 역사하시기 때문에 Tuhan yang akan bekerja karena kita tidak mampu melakukannya. 나는 부러울 것이 없다. Jadi kita tidak iri kepada orang lain. 나는 두려울 것이 없다. Jadi kita tidak pernah takut. 나는 하나님의 자녀다. Karena kita adalah anak Tuhan. 아멘. 하나님은 우리 아버지시다. Karena Tuhan itu Bapa kita sendiri. 아멘. 우리는 하나님 말씀 앞에 아멘합니다. Jadi kita selalu amin di hadapan firman Tuhan. 정말 감사한 것은 여러분이 가지고 있는 성경과 제가 가지고 있는 성경이 같습니다. Saya paling bersyukur karena isi dari Alkitab saya yang miliki sama isi dari Alkitab yang saudara miliki itu sama. 이 성경은 1600년에 걸쳐서 기록됐습니다. Alkitab ini dicatat selama 1600 tahun 40명의 저자가 기록했습니다. dan dibuat oleh 40-an orang. 어떤 사람이 책 하나를 1600년 동안 기록할 수 있습니다. Bagaimana caranya satu orang membuat Alkitab selama 1600 tahun? Bagaimana? 지구상의 그 어떤 책도 1600년 동안 기록된 책이 없습니다. Di dunia ini tidak ada buku yang dibuat selama 1600 tahun. 이것은 사람의 책이 아닙니다. Jadi ini bukan buku dari manusia. 하나님의 말씀이 틀림없습니다.
Karena ini adalah firman Tuhan, itu udah pasti. 1600년 동안 기록한 책 내용이 같다니까요. Karena isi dari Alkitab yaitu dibuat oleh 40 orang yang berbeda-beda selama 1600 tahun itu isinya sama. 성경에 최초로 나오는 창세기를 지금부터 3500년 전에 모세가 기록을 했습니다. Kejadian itu dicatat oleh Musa 3500 tahun yang lalu. 우리가 잘 아는 신약성경 요한계시록을 예수님의 제자 사도 요한이 예수님 살아계신 2000년 전에 기록했습니다. Kalau Yohanes itu dicatat oleh Yohanes pada 2000 tahun yang lalu pada saat Tuhan Yesus masih hidup. 그런데 그 말씀이 그대로 성취된 것입니다. Tetapi kita bisa melihat perjanjian yang ada di perjanjian lama itu digenapi oleh Tuhan di perjanjian baru. 그래서 전 세계에서 최고로 많이 읽혀진 책이 성경입니다. Jadi buku yang paling banyak dibacakan oleh manusia adalah Alkitab. 성경은 영원한 베스트셀러입니다. Jadi buku Alkitab ini buku yang terlaris selama dunia ini ada di dunia 그 ini. 말씀은 지금도 우리에게 성취되고 있습니다. Karena firman itu sampai sekarang digenapi oleh Tuhan. 왜 그렇습니까? Mengapa? 하나님은 영원하신 하나님입니다. Karena Tuhan itu kekal. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 우리의 하나님. Itu Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya tokoh-tokoh di Alkitab yang lain, dan juga Tuhan kita sendiri. 여러분의 하나님. Dan Tuhan saudara. 아멘. 나의 하나님. Dan Tuhan saya sendiri. 영원히 계신 하나님. Dan Tuhan itu akan hidup selama-lamanya. 그 하나님이 말씀을 기록하셨습니다. Dan Tuhan seperti itu, dia mencatat firman-Nya sendiri. 왜 기록했습니까? Mengapa dicatat? 바로 예수가 메시아고 예수가 그리스도라는 것을 우리에게 알리기 위해서 기록하셨습니다. Supaya Tuhan menyadarkan kita bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu Kristus, anak Allah yang hidup. 구약 성경은 오실 메시아 이야기입니다. Perjanjian lama menceritakan tentang Mesias yang akan datang. 하나님이 천지 만물을 창조하셨습니다. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. 나무는 흙에서 물고기는 물에서 살도록 지으셨습니다. Dan Tuhan menciptakan pohon itu harus berakar di dalam tanah dan ikan itu harus berada di dalam air. 나무가 흙에서 뽑히고 물고기가 물에서 나오면 죽습니다. Pada saat akarnya pohon dicabut dari tanah dan ikan itu berada di luar air, mereka akan mati. 그런데 인간은 하나님의 형상대로 지으셨습니다. Tetapi manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambaran Tuhan. 인간을 하나님이 자녀 삼으셨습니다. Dan Tuhan membuat manusia sebagai anaknya Tuhan. 그래서 인간은 하나님이 함께하는 것이 영원한 생명입니다. Jadi pada saat manusia bersama dengan Tuhan, mereka bisa memiliki kehidupan yang kekal. 그래서 인간만 종교가 있습니다. Jadi hanya manusia yang memiliki agama. 왜 사람들에게 종교가 있습니까? Mengapa manusia memiliki agama? 하나님의 형상을 가졌기 때문에. Karena mereka memiliki gambaran Tuhan. 왜 종교 생활을 합니까? Kenapa mereka beragama? 하나님을 만나고 싶은 것이죠. Karena mereka ingin sekali untuk bertemu dengan Tuhan. 아버지를 잃어버린 아들이 아버지를 찾고 싶은 거죠. Seperti seorang anak yang kehilangan bapaknya sendiri dan dia mencari bapaknya dia. 어머니를 잃어버린 아이가 어머니를 만나고 싶은 것이죠. Seperti seorang anak yang kehilangan ibunya dan dia terus mencari ibunya. 아무리 성공을 해도 어머니가 그리운 것이죠. Walaupun dia menjadi orang yang sukses, tapi dia tetap kangen sama ibunya. 아무리 사랑하는 남편이 있어도 어머니가 그리운 것이죠. Walaupun kita memiliki suami yang kita cinta, istri yang kita cinta, tetapi kita tetap kangen sama orang tua kita. 아무리 좋은 집에 살아도 행복하지 않습니다. Jadi walaupun kita hidup di rumah yang bagus, kita tidak bisa berbahagia. 어머니를 잊어버렸어요. Karena kita kehilangan ibu. 이 사람은 죽을 때까지 어머니를 보고 싶어하는 거죠. Orang yang seperti itu, dia akan tetap kangen sama ibu sampai dia mati. 하나님은 우리의 아버지십니다. Dan Tuhan Allah adalah Bapa kita sendiri. 모든 인간의 아버지십니다. Dan Tuhan itu Bapaknya bagi semua manusia. 그래서 인간은 하나님을 만나고 싶습니다. Maka dari itu manusia ingin sekali untuk bertemu dengan Tuhan. 그래야 행복하기 때문에. Karena maka dari itu mereka bisa berbahagia. 그렇게 지음받았기 때문에. Memang manusia itu diciptakan sesuai dengan aturan seperti itu. 자기들이 믿는 신은 달라도 목적은 하나입니다. Walaupun banyak Tuhan di luar sana, tetapi tujuan kita sama. 우리는 그 사람들을 이해해줘야 돼요. Jadi kita harus mengerti agama-agama yang lain. 그 사람들을 도와야 합니다. Dan kita harus membantu mereka. 그것이 전도입니다. Itu adalah menginjil. 저는 그래서 한국에서 여러분을 위해서 기도하고 왔습니다.
Maka dari itu pada saat saya mau ke Indonesia ini, saya berdoa dulu di Korea. 여러분이 하나님을 만날 수 있도록 도와주기 위해서 온 것입니다. Jadi saya datang ke tempat ini supaya saudara bisa bertemu dengan Tuhan. 우리 교회 할머니들은 금식하면서 기도합니다. Nenek-nenek di gereja saya, mereka berpuasa untuk berdoa. 여러분이 하나님을 만날 수 있도록. Supaya saudara di tempat ini bisa bertemu dengan Tuhan. 하나님을 만나는 것이 인간의 참 행복입니다. Jadi pada saat manusia bertemu dengan Tuhan, itu adalah kebahagiaan terbesar baginya. 하나님과 함께 하는 것이 참 행복입니다. Pada saat mereka bersama dengan Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang paling sejati. 그런데 인간에게 문제가 왔어요. Tetapi manusia memiliki masalah. 하나님을 찬양하던 천사가 하나님처럼 되려고 하나님을 대적했어요. Pada satu malaikat, dia dulunya memuji Tuhan, tapi dia menyerang Tuhan. 그리고 하나님께 저주받은 영이 됐어요. Dan dia menjadi roh yang dikutuk oleh Tuhan. 그 이름이 사탄이에요. Itu namanya setan. 대적자라는 뜻입니다. Yaitu maksudnya dia menyerang Tuhan. 싸움을 일으키는 영이에요. Dia membuat peperangan 전쟁을 일으키는 dan 영이에요. membuat pertempuran. 테러를 일으키는 Dan 영이에요. dia membuat teror. 살인을 하는 영입니다. Dia membuat pembunuhan. 사람이 하는 것이 아닙니다. Itu bukan manusia yang melakukannya. 타락한 천사가 그 짓을 하는 거예요. Tetapi roh-roh jahat, roh-roh yang jatuh ke dunia ini, dia yang 저주받은 membuat 영이 그 itu. 일을 하는 것입니다. Roh-roh yang dikutuk, dia yang membuat manusia melakukan itu. 그 영에 잡힌 사람들이 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다. Jadi orang yang dirasuki oleh roh-roh yang jahat itu, mereka yang membunuh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 예수님이 말씀하셨어요. Tuhan Yesus berkata bahwa 이 죄를 저들에게 돌리지 마라. jangan menyalahkan manusia-manusia yang itu, 저들이 몰라서 하는 일입니다. karena mereka tidak mengetahuinya. 저들을 용서해 주십시오. Jadi kita harus memaafkan mereka. 자기를 죽이는 사람들의 죄값을 지고 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으신 것입니다. Dan Tuhan Yesus yang menggantikan semua dosa-dosa manusia dan mati di atas kayu salib. 왜 그랬습니까? Mengapa? 그 사람들이 모르고 속은 것입니다. Karena mereka tidak mengetahui apa-apa dan mereka tertipu oleh setan. 사단에게 속은 것입니다. Mereka tertipu oleh setan. 사람이 하는 것이 아니라 사탄이 하는 짓입니다. Bukan manusia yang melakukannya, tetapi setan yang melakukannya. 지금도 예수를 핍박하는 것, Dan sampai sekarang pun banyak orang yang menganiaya Tuhan Yesus. 예수를 박해하는 것, Banyak orang yang tidak suka dengan Tuhan 사람이 Yesus. 하는 일이 아닙니다. Itu bukan hal yang dilakukan oleh manusia. 타락한 천사 악령이 하는 Tetapi 짓입니다. roh-roh jahat, roh-roh yang jatuh dari surga, dia yang 그들을 위해서 melakukannya. 기도해야 합니다. Jadi kita harus berdoa untuk mereka. 사단이 역사하지 못하도록 기도해야 됩니다. Supaya roh-roh itu tidak bekerja di atas mereka. 아멘. 아멘. 이게 하나님의 말씀입니다. Ini adalah firman Tuhan. 아멘. 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 할렐루야. 인간은 그 사단에게 속아서 하나님을 떠나게 됐습니다. Jadi manusia karena dia tertipu oleh setan, jadi dia meninggalkan Tuhan. 이 사탄이 하나님을 대적해서 안 되니까 인간을 유혹했어요. Jadi setan ini tidak bisa menyerang Tuhan, jadi dia menipu manusia supaya manusia meninggalkan Tuhan. 아담 하와를 유혹했어요. Dan dia menipu Adam dan Hawa. 먹지 말라는 실과를 먹게 했어요. Dia mengajak Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. 그래서 하나님과 인간 사이를 이간질을 시켰어요. Dan dia membuat perselisihan di antara Tuhan dengan manusia. 하나님과 인간이 갈라서게 된 것이죠. Dan Tuhan dan manusia menjadi terpisah. 그 이름이 마귀입니다. Jadi itu namanya iblis. 지금도요, 부부를 이간시키는 영이 마귀입니다. Dan sampai sekarang pun iblis itu membuat perselisihan di antara hubungan suami istri. 성도를 이간시키는 영이 마귀입니다. Hubungan jemaat dengan jemaat yang lain. 종교를 이간시키는 영이 Dan 마귀입니다. juga antar agama. 지역 주민들을 이간시키는 게 마귀가 하는 Dan 거죠. juga antar tetangga kita. 마귀가 꺾여야 합니다. Jadi kita harus mengikat iblis itu. 여러분 가정에서 꺾여야 합니다. Jadi saudara harus mengikat kekuasaan iblis di dalam 그래야 rumah tangga 가정이 saudara. 화목해집니다. Supaya rumah tangga saudara bisa damai. 아멘? 아멘. 이 마귀가 인간을 유혹했는데 인간이 마귀에게 속았습니다. Iblis ini yang menipu manusia dan manusia tertipu oleh dia. 그래서 하나님을 떠나게 됩니다. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. 물고기가 물을 떠나면 죽는다. Seperti ikan yang pada saat di luar air dia akan mati. 인간이 하나님을 떠나면 죽는데 Sama seperti manusia. Manusia meninggalkan Tuhan dia mati. 마귀의 유혹을 받고 인간이 하나님을 떠나게 됩니다. Tapi dia telah meninggalkan Tuhan karena tertipu oleh iblis 그리고 죄 가운데 빠지게 됩니다. dan jatuh di dalam dosa. 죄의 싹은 사망입니다. Upah dosa adalah maut. 그래서 인간이 멸망을 받게 됩니다. Jadi manusia itu dibinasa. 그 심부름을 하는 영들이 귀신들입니다. Dan ada roh-roh yang membawa masalah kepada kita, yaitu hantu-hantu. 이 귀신은 속이는 영입니다. Hantu ini membuat kita tertipu 거짓말하는 영입니다. dan membuat dusta. 친구들 간에 거짓말하게 합니다.
kita jadi berdusta kepada orang lain, 이웃 사람들에게 거짓말해서 사기를 칩니다. berdusta kepada tetangga yang lain dan membuat penipuan. 귀신이 들려서 하는 것입니다. Itu bukan manusia yang melakukannya, tetapi hantu-hantu yang melakukannya. 사람을 이간질합니다. Dan dia membuat perselisihan. 마귀의 영이 하는 것입니다. Itu adalah hal yang dilakukan oleh roh iblis 싸움을 일으킵니다. dan membuat pertempuran. 사탄이 하는 일. Itu dilakukan oleh setan. 이들을 합쳐서 악령이라고 합니다. Itu keseluruhannya itu adalah roh-roh. 이 땅에 악령이 역사하고 있습니다. Sampai sekarang pun roh-roh jahat itu bekerja. 이 악령을 영원히 벌하기 위해서 하나님은 지옥을 만든 것입니다. Jadi Tuhan membuat neraka supaya Tuhan dapat mengutuk mereka selama-lamanya. 지옥은 사람이 가는 곳이 아닙니다. Jadi neraka itu bukan tempat yang buat manusia. 지옥은 악령이 가려고 만든 곳입니다. Neraka itu diciptakan supaya roh-roh jahat yang pergi ke sana. 사람이 갈 곳이 못 됩니다. Itu bukan tempat yang layak dikunjungi oleh manusia. 하나님 자녀가 갈 곳이 못 됩니다. Anak-anak Tuhan tidak boleh ke tempat sana. 지옥은 험악한 곳입니다. Karena itu tempat yang sangat krisis. 지옥은 악령들을 벌을 주는 곳입니다. Itu neraka adalah tempat yang mengutuk roh-roh jahat. 그런데 인간이 악령들을 섬기게 됐습니다. Tetapi manusia yang telah menyembah roh-roh jahat 악신에게 붙잡혔습니다. diperbudak oleh iblis 악령의 노예가 됐습니다. dan diikat oleh roh-roh jahat. 그래서 악령이 가는 지옥을 따라가게 된 것입니다. Jadi akhirnya kita mengikuti jalannya roh-roh jahat, yaitu neraka. 악령이 가는 그 지옥을 억울하게 끌려가는 것입니다. Dan seharusnya kita tidak boleh ke neraka, tetapi karena kita diperbudak oleh setan, jadi kita mau nggak mau harus pergi ke neraka. 하나님을 대적한 악령들이 영원히 벌을 받아야 할 지옥에 Jadi di neraka itu seharusnya buat roh-roh jahat yang dihukum oleh Tuhan. 하나님의 자녀들이 속아서 지옥으로 끌려가는 것입니다. Tetapi anak-anak Tuhan telah tertipu oleh mereka sehingga mereka yang pergi ke neraka. 그 지옥에 가서 영원히 귀신과 사탄 마귀의 종노릇을 하는 것입니다. Dan mereka diperbudak oleh setan, iblis, dan hantu-hantu di neraka itu selama-lamanya. 세상에 이보다 더 억울한 일은 없습니다. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada hal ini. 이보다 가슴 아픈 일은 없습니다. Tidak ada hal yang lebih merasa dirugikan daripada ini. 그래서 하나님은 우리를 구원하시기로 작정하셨습니다. Maka dari itu Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan kita. 우리가 하나님을 만날 수 없기 때문에, Karena kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, 우리가 하나님께 갈 수 없기 때문에 kita tidak bisa mengunjungi Tuhan. 하나님이 우리를 찾아오신 것입니다. Jadi Tuhan sendiri mendatangi kita. 그래야 만날 수 있기 때문에 Maka dari itu Tuhan baru bisa ketemu kita. 하나님이신 거룩한 하나님이 죄인의 인간의 몸을 입고 있다는 것입니다. Jadi Tuhan yang suci datang ke dunia ini dengan tubuh manusia. 그리고 우리가 모르고 지은 죄값을 위해서 그분은 십자가에서 우리가 받을 벌을 대신 받으신 것입니다. Dan dia menggantikan semua dosa-dosa kita dan dia mati di atas kayu salib. Seharusnya kita yang melakukannya. 내가 받아야 할 벌을, Hukum yang seharusnya kita dapatkan, 내가 겪어야 할 지옥 형벌을 hukum dan semua hal yang seharusnya kita yang alami, 예수님이 십자가에서 대신 담당하신 것입니다. itu digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 십자가에 못이 박혔습니다. Dan dia dipaku di kayu salib. 6시간 동안 물과 피가 쏟아져 나왔습니다. Dan selama 6 jam dia berdarah. 얼마나 힘이 들었든지 할 수만 있으면 이 일이 나에게서 지나가게 해달라고 했습니다. Dan Tuhan Yesus begitu menderita di atas kayu salib sampai dia berkata bahwa dia ingin semua ini cepat-cepat dilewati. 그러나 나의 원대로가 없이가 아버지의 뜻대로 해달라고 했습니다. Tapi Tuhan Yesus tetap berkata bahwa ini semuanya kehendak Tuhan. 6시간 동안 온몸에서 물과 피가 싹 말라 죽었습니다. Dan selama 6 jam Tuhan Yesus berdarah dan semua badan dia menjadi kering. 어떤 집사님이 말씀하셨어요. Ada seorang jemaat yang berkata kepada saya, 무슬림에서 소를 잡고 제사하는 것을 봤대요. dia pernah melihat agama Islam, mereka lagi potong sapi. 소의 목을 땄는데 피가 쏟아지는데 소가 죽지 않대요. Jadi mereka tuh potong kepala sapinya itu dan berdarahnya banyak sekali, tapi sapinya itu tidak mati-mati. 소가 죽기 싫어서 고함을 지면서 막 몸부림을 칩니다. Katanya sapinya itu tidak berusaha sekali supaya dia tidak mati. Jadi dia sambil berteriak dia tidak mati. 피가 다 쏟아져 죽지 않고 고함을 칩니다. Padahal sapinya itu terus berdarah karena kepalanya dipotong, tetapi dia terus berusaha sekali supaya dia tidak mati. 소는 오래오래 죽지
죽지 않고 고함을 질렀습니다. Dan dia terus sapinya itu terus berteriak, dan pada saat udah terlalu lama dia baru mati. 구약에는 그렇게 제사를 드렸습니다. Jadi dulu pada saat zaman perjanjian lama kita melakukan ibadah seperti itu. 내가 받을 벌을 소가 대신 받는 것입니다. Jadi kita memintakan dosa kita kepada binatang yang lain. 내가 받을 벌을 양이 대신 받는 것입니다. Kita memintakan dosa kita ke domba. 내가 죽어야 할 그 죽음을 소가 대신 죽는 것입니다. Dan akhirnya kita memotong domba dan sapi itu supaya kematian yang diakibatkan oleh dosa kita itu dialami oleh binatang, bukan kita. 그 집사님이 말씀하셨습니다. Dan majelis itu berkata kepada saya, 예수님이 우리를 위해서 그렇게 죽어주신 것을 자기는 체험했다. dan dia melihat sapi itu seperti dia mengalami bagaimana Tuhan Yesus menderita, yaitu dia telah menggantikan dosa-dosa kita. 소가 몸부림치면서 죽는 것처럼 우리 예수님이 나를 위해 저렇게 죽어주셨다. Seperti sapi yang berusaha sekali tidak mati padahal dia berdarah, Tuhan Yesus pun mati seperti itu untuk menggantikan dosa kita. 양이 몸부림치면서 죽어가는 것처럼 우리 예수님이 나를 위해 저렇게 죽어주셨구나. Seperti seekor domba yang berusaha sekali dia tidak mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan semua dosa kita dan mati di atas kayu salib. 아멘. Amen. 예수님이 사람들에게 물었습니다. Dan Tuhan Yesus berkata kepada manusia, 사람들이 나를 누구라고 하느냐? orang-orang lain sebut aku ini siapa? 어떤 사람은 세례 요한이라고. Ada yang bilang pembaptis Yohanes. 세례 요한은 혁명가예요. Pembaptis Yohanes itu membawa reformasi. 사람들은 예수님이 혁명가가 되기를 원했습니다. Orang-orang ingin Tuhan Yesus menjadi orang yang membawa reformasi. 로마 군인들을 몰아내고 왕이 되어서 우리를 다스려 주길 바랬습니다. Supaya Tuhan Yesus bisa menjadi raja dan mengusir semua rakyat-rakyat di luar sana. 어떤 사람은 엘리야라고 했어요. Dan ada pun yang bilang Tuhan Yesus adalah Elia. 엘리야는 하늘에서 불을 내린 사람. Elia itu orang yang menurunkan api ke dunia ini. 예수님이 하늘에서 불을 내려가지고 저 나쁜 놈들 싹 태워 죽여버려라. Jadi orang-orang berharap supaya Tuhan Yesus menurunkan api dari sorga dan membakar semua orang-orang yang jahat. 또 어떤 사람은 예수님을 에레미야라고 했어요. Adapun orang yang bilang Tuhan Yesus itu seperti Yeremia. 에레미야는 눈물의 선지자. Yeremia adalah seorang nabi yang penuh dengan air mata. 가난하고 병든 사람을 위해서 같이 고민하고 고통하고 우는 그런 선지자 되겠다. Dia adalah seorang nabi yang mengabdi kepada sosial dan orang-orang yang berkesusahan. 예수님께 그런 내용이 있습니다. Dan memang Tuhan Yesus melakukan pengabdian seperti itu. 다 틀린 말은 아닙니다. Itu semuanya nggak salah. 그러나 예수님은 말씀하셨어요. Tetapi Tuhan Yesus berkata, 너희는 나를 누구라고 하느냐? kalian sebut aku ini siapa? 그때 베드로가 대답했어요. Pada saat itu Petrus menjawab, 주는 메시아요 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. engkau adalah Mesias, maksudnya Kristus, anak Allah yang hidup. 그 그리스도는 무엇입니까? Kristus di sini siapa? 메시아는 무엇입니까? Siapa itu Mesia? 하나님이 인간의 몸을 입고 나를 찾아오신 분입니다. Yaitu orang yang Tuhannya sendiri datang ke dunia ini dengan tubuh manusia. 세상을 바꾸러 오신 것이 아니라 나를 만나러 오신 것입니다. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk mengubah dunia, tetapi untuk bertemu dengan kita. 병 고쳐주러 온 것이 아니고 나를 만나러 오신 것입니다. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menyembuh orang-orang yang berpenyakit, tetapi untuk bertemu dengan kita. 그래서 그리스도라는 말은 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. Maka dari itu arti dari Kristus itu adalah orang yang telah diurapi. 선지자에게 기름을 부었습니다. Biasanya seorang nabi diurapi. 선지자는 하나님 만나는 길을 말했습니다. Dan nabi ini maksudnya mereka membuka jalan supaya kita 우리가 bisa 믿는 bertemu dengan Tuhan. 예수만 하나님 만나는 길입니다. Hanya Tuhan Yesus itu jalan satu-satunya kita bertemu dengan Tuhan. 아멘. 아니 하나님 못 만나고 병 고치면 뭐 하냐고? Bagaimana kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan tetapi penyakit kita disembuhkan, itu sia-sia penyakit kita disembuhkan. 하나님 못 만난 세상 바뀌면 무슨 소용이 있습니까요? Kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan, sesuatu hal yang bagus untuk kita itu semuanya tidak berarti. 우리는 하나님을 만나야 합니다. Jadi kita harus bertemu dengan Tuhan. 아멘. 하나님 만나는 그곳이 하나님의 나라입니다. Karena di mana kita bertemu dengan Tuhan itu adalah kerajaan surga. 하나님 만나려면 죄를 용서받아야 됩니다. Supaya kita bertemu dengan Tuhan, dosa-dosa kita harus diampuni. 죄인은 죄인을 용서할 수 없습니다. Orang berdosa tidak bisa mengampuni orang yang berdosa. 죄 없는 하나님이 오셔야 합니다. Jadi Tuhan Yesus yang tidak ada berdosa, dia yang harus datang. 그래서 그 하나님의 어린 양이 되어서 우리 대신
대신 십자가에서 죽으신 것입니다. Dan Tuhan sendiri yang tidak berdosa, dia menjadi anak domba bagi kita dan dia menggantikan semua dosa kita mati di atas kayu salib. 그것을 메시아라고 합니다. Itu dikatakan Mesias. 그것을 그리스도라고 합니다. Itu dikatakan Kristus. 하나님 만나는 길이 메시아입니다. Yaitu satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan itu adalah 하나님 Mesias. 만나는 길이 그리스도입니다. Satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan itu adalah Kristus. 죄를 용서받는 길이 메시아입니다. Satu-satunya jalan kita mengampuni dosa kita itu adalah Kristus. 죄에서 해방받는 것이 메시아입니다. Supaya kita bebas dari dosa kita, satu-satunya jalan adalah Mesias, 그리스도입니다. Kristus. 아멘. 우리는 사탄을 이길 수 없습니다. Kita tidak bisa mengalahkan setan. 사단의 노예가 됐기 때문에 노예는 주인을 이길 수가 없어요. Karena kita diperbudak oleh setan, jadi budak itu tidak bisa mengalahkan tuannya dia. 하나님이 오셔야 마귀를 이길 수 있습니다. Jadi harus Tuhan yang datang ke tempat ini untuk mengalahkan iblis dan 그래서 setan-setan. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨습니다. Maka dari itu Tuhan datang ke dunia ini untuk mengalahkan semua kekuatan setan. 아멘. 마귀의 일을 멸하시는 그 이름이 메시아입니다. Jadi orang yang yaitu Tuhan yang mengalahkan semua kekuatan setan itu adalah Mesias. 그 귀신을 이기는 이름이 그리스도입니다. Dan nama untuk mengalahkan kekuatan setan itu adalah Kristus. 아멘. 자, 정리하겠습니다. Yang ini kesimpulannya, 우리는 예수가 메시아로 믿습니다. kita percaya Tuhan adalah Mesias. 예수를 그리스도로 믿습니다. Maksudnya Yesus adalah Kristus. 메시아는 하나님 만나는 길입니다. Mesias adalah satu-satunya jalan kita bertemu dengan 죄에서 Tuhan. 해방받는 길입니다. Itu adalah satu-satunya jalan kita bebas dari 사단을 dosa 꺾는 길입니다. dan juga mengalahkan setan. 예수님은 그것 때문에 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 거예요. Untuk itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib. 가난한 사람 빵 하나 주려고 예수님이 십자가에 못 박아 죽은 거 아니라 이 말입니다. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia mau mengabdi orang-orang yang kasihan, orang-orang 예수님이 yang 병든 한 penyakit. 사람 고쳐주려고 십자가에 못 박혀 죽은 게 아니라니까. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menyembuh orang-orang yang sakit, 우리 속에 하나님의 나라가 임하도록. supaya di dalam diri kita ada kerajaan sorga. 내가 비록 가난해도 나는 하나님을 만난 하나님의 자녀. Walaupun kita miskin, kita adalah tetap anak-anak Tuhan yang sudah bertemu dengan Tuhan. 내가 병이 안 고쳐져도 하나님 만난 하나님 자녀. Walaupun penyakit kita masih ada, tetapi kita tetap anak-anak Tuhan yang sudah bertemu dengan Tuhan. 이 땅에서 오래 살아야 100년입니다. Ya kita paling lama hidup di dunia ini paling 100 tahun. 천국에서는 얼마나 살까요? Berapa lama kita tinggal di kerajaan sorga? 100년? 100 tahun? 200년? 200? 1000년? 1000 tahun? 만년? 10.000 tahun? 1억 년? 1 juta tahun? 영원히 살 것입니다. Ya benar, selama-lamanya kita hidup di kerajaan sorga. Kita adalah orang-orang yang bakal hidup selama-lamanya di kerajaan sorga. 거기는 눈물이 없습니다. Di sana tidak ada air mata, 거기는 아픈 것도 없습니다. tidak ada penderitaan, 거기는 죽는 것도 없습니다. tidak ada kematian, 거기는 미워하는 것도 tidak 없습니다. ada kebencian, 거기는 원망하는 것도 없습니다. tidak ada hal-hal yang kita 거기는 bersumpah. 높은 자도 없고 낮은 자도 없습니다. Tidak ada orang yang tinggi, tidak ada orang yang rendah. 모두는 하나님의 형상을 가진 거룩한 하나님의 백성이 되는 것입니다. Karena kita adalah rakyat Tuhan yang suci dengan gambaran Tuhan. 그 일을 위해서 예수님은 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으신 것입니다. Untuk hal ini Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 아멘. 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 주는 메시아시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tuhan adalah Mesias, yaitu Kristus, anak Allah yang hidup. 아멘. 그 뜻입니다. Itu artinya 내가 믿는 예수, Yesus yang kita percaya, 그분은 메시아, dia adalah Mesias, 그분은 그리스도, dia adalah Kristus. 그분은 3일 만에 부활하다. Dan dia bangkit setelah 3 hari kematiannya dia, 우리와 영원히 함께 하시기 위해서 supaya dia bisa bersama dengan kita selama-lamanya. 우리가 죄와 허물로 죽었던 생명으로 부활하신 것입니다. Dan
dulunya Tuhan Yesus yang mati sebagai orang manusia, sebagai manusia, dan dia bangkit kembali dengan kehidupan. 나는 부활이요 나는 생명이니. Aku adalah kehidupan, aku adalah kebangkitan. 예수 믿으면 부활하는 게 아닙니다. Bukan berarti kita percaya Tuhan Yesus kita bisa bangkit kembali. 예수가 부활입니다. Tetapi Tuhan Yesus sendiri itu adalah kebangkitan. 예수 믿으면 생명 얻는 게 아닙니다. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita mendapatkan kehidupan. 예수가 생명입니다. Tuhan Yesus sendiri adalah kehidupan. 그 예수님이 우리의 마음문을 두드리십니다. Dan Tuhan Yesus yang seperti itu sedang mengetuk pintu hati kita. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어갈 것이다. Siapapun yang mendengarkan suara Tuhan Yesus yang mengetuk pintu hati kita, kita membuka pintu dan Tuhan akan memasuki hati kita. 부활하신 예수님은 지금 이 자리에 와 계십니다. Dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit kembali, dia duduk di tempat ini. 성령으로 와 계십니다. Dia dalam bentuk Roh Kudus. 자, 숨을 한번 쉬어봅시다. Coba saudara ambil nafas dan buang nafas. 여러분이 숨을 쉴 때 여러분 속에 공기가 들어옵니다. Pada saat saudara ambil nafas, ada udara yang masuk. 내쉴 때 공기가 나갑니다. Dan pada saat buang nafas, udaranya keluar. 눈에 보이지 않지만 Kita tidak bisa melihat, 우리 안에 공기가 들어올 수 있는 것처럼 tetapi udara itu bisa masuk dan keluar dari tubuh kita. 눈에 보이지 않지만 Walaupun kita tidak bisa melihat, 예수님은 성령으로 우리 안에 오실 수 있습니다. Tuhan Yesus sudah masuk di dalam diri kita dalam bentuk Roh Kudus. 부활하신 예수님이 Roh Kudus yang Tuhan Yesus yang sudah bangkit, 나를 위해 대신 죽으신 예수님, Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kita, 영원히 하나님 떠난 나를 찾아오신 예수님, Tuhan Yesus yang telah mendatangi diri kita yang telah meninggalkan Tuhan selama-lamanya, 나를 만나려고 나를 찾아오셨습니다. dia datang ke tempat ini demi bertemu dengan kita. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Setiap orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus dalam namanya akan diberikan kekuasaan sebagai anak Tuhan. 예수 믿는다고 하는 것은 내 마음속에 예수님을 영접하는 것입니다. Kita maksudnya percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. 눈에 안 보이신 부활하신 예수님을 내 마음 속에 모시는 것입니다. Kita menerima Tuhan Yesus di dalam diri kita, yaitu Tuhan Yesus yang telah bangkit. 너희 속에 하나님의 아들이 있는 자는 생명이 있다. Bagi manusia yang memiliki anaknya Allah yang hidup, yaitu Yesus, dia akan memiliki kehidupan. 예수님은 생명입니다. Karena Tuhan Yesus adalah kehidupan. 생명으로 부활하셨습니다. Karena dia bangkit dengan kehidupan. 그분이 내 안에 오십니다. Dan dia sekali datang ke dalam kita, 영원히 떠나지 않는 생명을 얻게 됩니다. kita akan memiliki kehidupan yang kekal dan itu tidak akan meninggalkan kita. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨는데 Tuhan begitu mengaruniakan dunia ini sehing가 dia memberikan anaknya yang tunggal 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻게 될 것이다. supaya setiap orang yang menerima namanya akan beroleh kehidupan yang kekal. 그 영생이 Itu adalah kehidupan yang kekal. 한 번 오시면 영원히 떠나지 않는 생명. Sekali Tuhan Yesus datang ke tempat kita, dia tidak akan meninggalkan kita. 어떻게 가능합니까? Bagaimana caranya? 나는 하나님 딸이기 때문에. Karena kita adalah anak Tuhan. 나는 하나님 아들이기 때문에. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. 아멘. 하나님 자녀는 영원히 변하지 않습니다. Dan sekali kita menjadi anak Tuhan itu tidak akan berubah. 종은 바꿀 수 있습니다. Kalau budak itu bisa diganti. 말 안 들면 종은 바꿉니다. Kalau budak itu tidak patuh kepada pemiliknya, dia bisa diganti. 일 잘못하면 바꿉니다. Kalau dia pekerjaannya tidak bagus, bisa diganti. 자녀는 바꿀 수 없습니다. Kalau anak tidak bisa diganti. 말 안 들으면 말 안 들은 하나님, 말 안 들은 자녀. Walaupun anak kita tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua, dia tetap aja anaknya kita. 어쩌겠어요, 내 닮아서 그러는 거. Tapi gimana caranya itu anak kita sendiri. 아멘. 우리는 하나님의 자녀. Jadi kita adalah anak Tuhan. 아이고 목사님 내가 죄가 많은데요. Atau Tuhan, saya memiliki kesalahan yang banyak dan saya memiliki dosa yang banyak. 죄가 많은 하나님 자녀. Walaupun memiliki dosa yang banyak, dia tetap anak Tuhan yang memiliki banyak dosa. 종은 죄가 많으면 버립니다. Kalau budak, dia memiliki banyak dosa, dia akan dibuang. 자녀는 죄가 많아도 내 새끼요. Tetapi kalau anak itu, walaupun dia memiliki banyak dosa, dia tetap anak kita. 우리는 하나님의 종이 아닙니다. Kita bukan budaknya Tuhan. 우리는 하나님의 자녀입니다. Karena kita adalah anaknya Tuhan.
아멘. 여러분 하나님 자녀입니까? Apakah saudara adalah anak Tuhan? 하나님 자녀입니까? Apakah benar-benar anak Tuhan? 하나님 종 손 들어보세요. 하나님 종. Yang di sini budaknya Tuhan itu siapa? 나는 하나님의 종입니다. Saya adalah budak Tuhan siapa? 없습니까? Tidak ada. 하나님 자녀입니다. 손 들어보세요. Kata siapa yang anak Tuhan? Tolong angkat tangan. 몇 사람하고 인사합시다. Tolong kasih salam kepada saudara di kiri kanan dan 나는 saudara. 하나님 자녀입니다. Saya adalah anak Tuhan. 잘 봐주세요. Lihat baik-baik ya. 나는 절대 못 망합니다. Kita tidak bakal binasa. Tidak bakal 나는 binasa. 영원한 하나님 자녀입니다. Karena kita adalah anak Tuhan yang kekal. 나는 하나님의 종이 아닙니다. Saya bukan budak Tuhan. 나는 하나님의 자녀입니다. Karena saya adalah anak Tuhan. 아멘. 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 우리는 찬양할 이유 있습니다. Kita memiliki alasan untuk memuji Tuhan. 주님 다시 오실 때까지 찬양합시다. Ayo kita menjadi pujian sampai Tuhan Yesus datang ke sini untuk kedua kalinya. 아, 우리 할머니가 가려가지고 뒤에 안 보여요. 요만큼 좀 비켜주세요. 우리 할머니 좀 보게. Untuk saya mau lihat tadi apa sih? Tadi seorang nenek yang tadi memuji Tuhan tapi tidak kelihatan. 나는 Oh ya. 나는 여러분 때문에 참 행복한 목사입니다. Karena saudara ada di tempat ini, saya sangat berbahagia. Saya adalah pendeta yang sangat berbahagia. 왜냐하면 제가 이 복음을 전할 수 있도록 여러분이 와 주셨기 때문에. Karena supaya saya bisa menyampaikan Injil ini, saudara hadir di tempat ini. 하나님은 여러분이 하나님의 영원한 자녀라고 말씀하고 싶어 하십니다. Tuhan ingin menyampaikan firman Tuhan yang mengatakan bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. 너희는 나의 종이 아니고 내 아들이다. Kalian bukan budaknya aku, tetapi anaknya aku. 너희는 나의 종이 아니고 내 딸이다. Kalian bukan budaknya Tuhan, tetapi anaknya Tuhan. 영원히 변하지 않는 내 자녀다. Yaitu anak Tuhan yang tidak akan berubah. 마음에 근심하지 말라. Jangan gelisah. 하나님을 믿으니 나를 믿어라. Percayalah kepada aku. 내가 너희에게 평안을 주노라. Karena aku akan memberi kedamaian dirimu. 예수님은 지금 우리의 마음을 두드리고 계십니다. Sekarang Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. 예수님은 여러분을 만나기를 원하십니다. Tuhan Yesus ingin bertemu dengan saudara. 여러분을 자녀 삼으시기를 원합니다. Dan Tuhan Yesus ingin menjadikan saudara sebagai anaknya Tuhan. 오늘 여러분 참 잘오셨어요. Saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk datang ke tempat ini. 이제는 하나님의 종이 되지 말고 자녀 되십시오. Sekarang saudara tidak boleh menjadi budaknya Tuhan, tapi anaknya Tuhan. 그것 때문에 예수님이 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으셨어요. Demi itu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sambil berdarah. 병이 있으면 어떻습니까? Tidak apa-apa kita memiliki penyakit. 내가 늙었으면 어떻습니까? Tidak apa-apa kita sudah menjadi tua. 우리는 영원한 천국의 자녀입니다. Karena kita adalah anak Tuhan yang bakal masuk ke kerajaan sorga. 감사합니다 하나님. Terima kasih Tuhan. 이제 내가 하나님을 만나겠습니다. Karena ini saatnya saya bertemu dengan Tuhan. 이제 하나님 자녀 되고 싶습니다. Dan saya ingin menjadi anaknya Tuhan. 예수님을 내 마음속에 모시고 싶습니다. Dan saya ingin menerima Tuhan Yesus dalam hati saya. 이런 분들을 위해서 제가 기도하겠습니다. Saya akan berdoa untuk saudara-saudari yang berpendapat dengan saya. 이제는 예수님을 내 마음속에 모시고 내가 하나님의 영원한 자녀 되고 싶습니다. Dan jika ada saudara-saudari yang ingin menjadi anaknya Tuhan dan menerima Tuhan Yesus 종이 아니고 자녀이고 싶습니다. dan tidak mau jadi budak tetapi mau jadi anaknya Tuhan, 그런 분은 손을 드세요. tolong angkat tangan. 나는 이제 종이 아니고 자녀이고 싶습니다. Karena kita bukan budaknya Tuhan tetapi anak-anaknya Tuhan. 종이 아니고 자녀이고 싶습니다. 손 들어보세요. Yang mau jadi anaknya Tuhan bukan budaknya Tuhan, tolong angkat tangan. 제가 여러분을 위해서 기도하겠습니다. Saya akan berdoa untuk saudara-saudari. 자리에서 일어서십시오. Tolong semuanya berdiri. 하나님 앞에서 일어서십시오. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. 그리고 여러분 가슴에 손을 얹으십시오. Dan tolong taruh tangan di hati saudara. 그리고 눈을 감으십시오. Dan tolong tutup mata.
제 기도를 따라가십시오. Tolong ikuti doa saya ya. 하나님 아버지 감사합니다. Terima kasih kepada Tuhan Bapa. Terima kasih kepada Tuhan Bapa. 나는 마귀에게 속아 살아온 죄인입니다. Saya adalah orang berdosa yang diperbudak oleh setan. 나의 더러운 죄값으로 죄 없으신 예수님, Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으신 것을 믿습니다. dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kita. 부활하신 예수님, Dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, 이 자리에 성령으로 오신 것을 믿습니다. saya percaya bahwa Tuhan Yesus di tempat ini dalam bentuk Roh Kudus. Tuhan Yesus di tempat ini dalam bentuk Roh Kudus. 이제 제 마음 문을 열겠습니다. Saya membuka hati saya. 지금 내 마음 중심에 오시옵소서. Tolong datanglah ke dalam hati saya 나의 생명으로 오시옵소서. dan jadikanlah kehidupan bagi saya 나의 능력으로 오시옵소서. dan jadi kemampuan bagi saya 나의 왕으로 오시옵소서. dan raja saya. 내 마음속에 오신 예수님, Tuhan Yesus yang berada di dalam hati saya, 하나님 자녀 삼으심을 감사합니다. saya bersyukur karena menjadikan saya anak Tuhan. 영원히 떠나지 않을 것을 감사합니다. Terima kasih juga karena tidak akan meninggalkan saya. 내 모든 죄를 용서하신 것을 믿습니다. Saya percaya bahwa Tuhan mengampuni semua dosa-dosa saya. 나의 기도에 응답하실 것을 감사합니다. Dan terima kasih juga karena Tuhan akan menjawab semua doa saya. 예배드릴 수 있게 해주신 것을 감사합니다. Dan membuat saya beribadah. 하나님의 말씀을 보게 하시니 감사합니다. Dan membaca firman Tuhan. 전도할 수 있게 해주시니 감사합니다. Dan pergi menginjil. 내가 만난 예수님을 자랑할 수 있게 해주옵소서. Dan semuanya kami bersyukur kepada Tuhan. Tolong pimpinlah saya supaya saya bisa menginjil di luar sana. 고마우신 예수님 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur dan berdoa. 아멘. 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 예수님이 어디 계십니까? Jadi sekarang Tuhan Yesus ada di mana? 와. 여러분 가슴에 손을 얹으십시오. Ya, coba taruh tangan di dada saudara. 제가 여러분을 축복하겠습니다. Saya akan memberkati saudara melalui doa. 눈을 감으십시오. Tolong tutup mata. 하나님 보십시오. Tuhan tolong lihatlah. 주님의 피값으로 사신 당신의 아들 딸들입니다. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang telah hidup melalui darah Tuhan Yesus. 이제까지 하나님의 종처럼 살았을지라도, Mungkin selama ini mereka hidup sebagai budaknya Tuhan. 확신 없이 살았을지라도, Mungkin selama ini mereka hidup tanpa keyakinan. 오늘 이 시간 하나님의 자녀, Tetapi hari ini mereka adalah anak-anak Tuhan. 영원한 하나님의 자녀, Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selama-lamanya. 확신 주시니 감사합니다. Tolong berikanlah kehidupan dan keyakinan kepada mereka dan kami sangat bersyukur. 이제 나는 하나님 자녀, Kita adalah anak-anak Tuhan. 자녀된 신분권세를 가지고 Dan tolong berkatilah mereka supaya mereka memiliki status sebagai anak Tuhan 세상을 이기고 dan memiliki kekuasaan dan sehingga 사탄을 이기고 dapat mengalahkan dunia, 죄를 이기고 setan dan dosa 승리하는 하나님 자녀 되게 하시고 dan selalu mendapatkan kemenangan. 이제 내일 주일입니다. Dan besok adalah hari Minggu. 다 같이 교회 모여 예배할 수 있도록, Tolong berkatilah mereka supaya mereka bisa beribadah di gereja 예배할 때 하나님의 축복을 받을 수 있도록 dan setiap kali mereka beribadah mereka diberkati oleh Tuhan. 이 시간 믿음을 주시옵소서. Tolong berikanlah iman kepada mereka 성령으로 충만하게 해주옵소서. dan penuhilah mereka dengan Roh Kudus. 이 시간부터 예수 이름 부르고 기도할 때에 Mulai saat ini tolong berkatilah mereka 성령께서 역사하시고 supaya setiap kali mereka berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, 하늘의 천사를 보내시고 Roh Kudus bisa bekerja dan malaikat pasukan malaikat dan semua roh-roh jahat dapat diusir.
이들을 위해 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으시고 부활하신 예수님. Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit kembali demi saudara-saudari di tempat ini. 내 안에 성령으로 오셔서 영원히 떠나지 않을 예수님. Dan Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam hati kita dalam Roh Kudus dan tidak akan meninggalkan kita. 나를 하나님의 종 삼지 않고 자녀 삼으신 예수님. Dan Tuhan Yesus yang tidak menjadikan kita sebagai budaknya Tuhan tetapi menjadikan anaknya Tuhan. 그 예수님 사랑하기를 원합니다. Kami ingin mengasihi Tuhan Yesus yang seperti itu. 예수님 누리기를 원합니다. Kami ingin menikmati Tuhan Yesus. 예수님 자랑하기를 원합니다. Kami ingin membanggakan Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. 저들의 가정에 하나님 나라 임하게 하시고 Tolong bekerjalah melalui kerajaan surga di dalam rumah tangga 저들의 mereka 직장에 하나님 나라 임하게 하시고 dan juga tempat pekerjaannya mereka. 이들 때문에 자카르타에 하나님 나라 임하게 하시고 Dan tolong bekerjalah di atas negara Indonesia ini 갈릴리의 제자들이 세계를 복음화했던 것처럼 seperti murid-murid Tuhan yang telah pergi menginjil ke seluruh Galilea. 이들이 인도네시아를 복음화하고 Tolong berkatilah mereka supaya mereka dapat menginjili ke semua orang di Indonesia dan juga seluruh dunia. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dan nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. 아멘. 아멘.